हाँ सौम्यंकर क्वेश्चन अच्छी सर बरगढ़ पश्चिम ओडिशा कहीं डेभलप कर पारने ओके से क्वेश्चन अफ टपिक आम नहीं जावा किसी टाइम लगे रही बड़ा सो पश्चिम ओडिशा कहले आम प्रथम क्या बुझे ये देखा तुम्हें आज भाव कि ये जो फिल्मी ओडिशा पर आम कौन कि पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा यहाँ नहीं बद चला कि भूल पूर्वर भी कौन चलता कि किसी दिन पर तुम देखिए जुलाई 1 कौशल जो कहला कौशल सेना क्या कहुए कि आम बेसिकली संबलपुर लैंग्वेज को कोशल लैंग्वेज बोली कहुए सो से लैंग्वेज जो रखा कौशल सेना बोली कहीपर सो से कौन कहते कि आम अलग राज्य कराया चाहूँ सो ये बेसिकली राज्य सीमित कि सर्ट वीडियो मुझे छाड़देवी तुम देखिदेव ये यूट्यूब वीडियो यहाँ सर्ट कर अपलोड करदेवी प्रथम आम देखा कि पश्चिम ओडिशा सुदृढ़ कहीं पारे आम पश्चिम ओडिशा कहले आम कौन कौन बुझे तुम देखिपार कि पश्चिम ओडिशा आम कहले बरगढ़ बलांगीर बौद्ध देवगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी आम नुआपड़ा संबलपुर सुवर्णपुर आ सुंदरगढ़ आपको आम बेसिकली क्या कहुए कि आम पश्चिम ओडिशार अंडर अच्छी चित्र भी देखा सुन सो देख एतिक जाला कौन कि आम पश्चिम ओडिशा अंडर गला एतिक राज्य अच्छे यहाँ को कहुए कि वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल आड कराई सो जी भी आम कौन यहाँ बेसिकली कौन कह पश्चिम ओडिशा कह सो आम एवं कहे कि जो पश्चिम ओडिशार जो ग्रो हवाटा कि न हवा यहाँ क्या डिपेंड करे कि आजिकल सरकार दे कि पूर्व दे आम जो इतिहास को देखा तो ओडिशा को कौन कहला कलिंग बोली कहला सो आपने जानते कि जो बंगोपसागर यहाँ जोटा अच्छे यहाँ कलिंग सागर भी कहला पूर्व ताला देख आम गोटे राज्य लोक अन्य देश को जीवार कारण कौन कि आम बेसिकली 3टा कारण होता है गोटे हूँ साम्राज्य विस्तार गोटे धर्म गोटे वाणिज्य आम कहीपर कि आम कौन खाली ओडिशा बहुत गुड़े राज्य सहित कौन करता कि आम वाणिज्य कारबार करता जमीक एक्जाम्पल तुम मन रख गोटे हूँ पर्सिया बर्मा इंडोनेशिया श्रीलंका चाइना एमती कौन बहुत गुड़े देश सहित से कौन करता वाणिज्य कारबार करता तुम जानते कि कौन कि कौ बाट दे कर मत कह कि जो आम ओडिशा वाणिज्य कारबार कर बेसिकली आम यहाँ कहवा यपट आम जो श्रीलंका बर्मा एरा सब कौ बाट देखी ये सागर बाट देखी मत कह सागर बाट देखी गले कौ जगह देखी ये जगह देखी सो से आम गोटे कारण हो पारे कि आम कौन होता कि यपटे कौन होता लोक गहली अधिक देखा आ द्वितीय कथा यदि कहवा स्ट्रक्चर टाइम देखो यहीपटे आसो कौन कह पर्वत मालभूमि किंतु एटा आसला कौन समतल भूमि जो अधिक कौन होता वाणिज्य कारबार होता ये आम कहीपर कि खाली पूर्वांचल होता पश्चिमांचल गोटे संबलपुर तुम जानते संबलपुर कौन होता कि आम हीरा डायमंड कारबार बहुत चलता तेणु आम संबलपुर में कौन वाणिज्य कारबार होता कि आम कह पश्चिम ओडिशा पूर्व ओडिशा पश्चिम ओडिशा तुलना पूर्व ओडिशा बहुत ज्यादा होता कौन कारण आम जाते कि कहली ना समुद्र बाटे देखिए समुद्र बाटे देखिए कौन बाटे देखिए ये बाटे देखिए ना सो सही कथा देख आम से सहर गुड़ी अधिक कौटी बनता पूर्व ओडिशा बनता तापर ये देखिए कि टिके आउट इतिहास आम के देखा कि आम 1568 मसीह मुकुंद हरिचंदन आम जानते कि मुकुंद देव ओडिशार शेष स्वतंत्र राजा मुकुंद हरिचंदन थे ये कौन करते ये पराधीन होगले आम कौन कि राज्य शासन हारीगले जो से आम कौन कि मुगल मुस्लिम मराठा एमती कौन बहुत जोड़े शासन करते कि सेकेंड आम लास्ट को देखा 1803 मसीह कौन आते इंग्रेज मैंने आते मसीह तो घुषिया दरकार नहीं मन रही 1803 मसीह इंग्रेज मैंने प्रथम कौन करते कि ओडिशा आभिमुख्य होते आदि कह कौन कि कब्जा करते सो ओडिशा 1803 मसीह 1817 मसीह कौन कि पाइक विद्रोह होता 1817 मसीह पाइक विद्रोह होबार इंग्रेज मैंने भाविले कि आम आउट कौन करें कि आपको आम लड़ी पारे देखो गोटे राज्य यदि अख्तियार करा दरकार ना सब लोक मैंने ठीक करा दरकार कि लोक मैंने मानवे कौन करा कहले ना इंग्रेज गोटे बड़ रूल जोटा कि समस्त मुंड ये खराब देख ये गोटे रूल कि देखे जो आम हर पारे भांगीदे देखो यहाँ गोटे रूल तुम जानते कि इंग्रेज मैंने आम भारत को भांगी दी जाती कि भांगी गले तुम देखिए कि आम गोटे करदे सेपटे पाकिस्तान अफगानिस्तान एपटे बांग्लादेश केते देश को कौन करते अखंड भाव भांगीदे कौन भांगीदे से देखिए कि जहाँ सहित आम लड़ी पारे भांगी भांगी छोट हो किसी ना टेंशन फ्री सी भर तो कल लगे आम नहीं जी कौन यहाँ हूँ कौन मेन कथा तुम यहाँ कहते कह ना ये जो ब्रिटिश साम्राज्य अनुसार आम सी कौन करते जो भांगीदे से बेसिकली 3टा जगह बन देते गोटे कौन करते कि बेंगल है ये उपरटा कौन कहते कौन बेंगल बोली करते सेंट्राल करते तलटा को कौन करते कि माद्रास है प्रेसिडेंसी बोली करते सो तलटा से आम कौन कि माद्रास प्रेसिडेंसी उपरटा कौन सेंट्रल तार साटा बेंगल से तुम कहते बेंगल ओडिया ये भाषा भी यही बदले चलता तापर देख आम जाने कि 1 एप्रिल बाद कहवा कौन कि आम एप्रिल 1 तारीख 1936 मसीह स्वतंत्र प्रदेश गठन होता ओडिशा प्रदेश आपर आम जब कह कि ये तो स्वदेश गठन होगा देखा बहुत गुड़ा ये बेसिकली कौन देखा सर्विस देखा जाए जी सर्विस देखा जाए सब जगह कौन कि पूर्व ओडिशा देखा जाए सर्विस किंतु जब कह कि जी मिनराल्स देखा जाए खणी है कौट देखा जाए ये सैड्रे अधिक मिनराल्स देखा जाए बेसिकली तुम देखो कि मिनराल्स गुड़िक जब आसे कौटी लाभ है ये कोस्टा मैंने कौन कैमरा ये साइड को आसी कौन हुए उपयोग कराए कह कि ये कौन डेभलप है यहाँ भाई ये होगा कौन होगा क्या सरकार प्रथम कथा देखो यहाँ हूँ मेन जिन सरकार जोटा कि कौन सरकार बेसिकली आम जो लीडर देखा लीडर बेसिकली 2 प्रकार देखा गोटे लीडर एमती लीडर देखा जो मैंने कौन करेंगे कि भाई आम ये जो पूर्व ओडिशा को मानवे पूर्व ओडिशा मानवे आ कौन करेंगे किंतु जो मैंने पावर रही से पैसा खाई उड़े देवे मैंने बुझीपार कि आम बेसिकली तो कौन कह से पूर्वदेव मैंने कौन कि ओडिशा को तो मानुवे कि पूर्वदेव ओडिशा अच्छी भाई अच्छी किंतु कौन करेंगे जब से पावर को आसपारी से पैसा खाई उड़े देवे कौन कार्य है सेकेंड लोक मैंने अच्छा जो मैंने कौन करती कि ओडिशा मैंने कौन कह ओडिशा सहित मिसिया को मानते नहीं आ द्वितीय कथा कौन कह मानते नहीं कौन हम सी अलग राज्य मानते
ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଏଇ ଇଏରେ ମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା କଥା। ସୋ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଆମର ଯଦି ଏଠି ପଲିଟିସିଆନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖାହେଲା, ଖାଲି ପଲିଟିସିଆନ୍ ତ ନୁହଁ, ବେସିକାଲି ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ଲିଡର ଦେଖାହେଲେ। ଗୋଟେ ଲିଡର କ'ଣ କହିଲେ କି ଆମର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ସେ ପଇସା ଖାଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଯଦି ଜଣ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ ଭାଇ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଆମେ ବନିବୁ। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କ'ଣ କି ଅନୁନ୍ନତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲିଯା, ଆମର ଯାହା ଆମେ ଜିତିଛେ କି ହାରିଛେ ସବୁ ଭୁଲିଯା। ଓନ୍ଲି ଯଦି ଲିଡର ମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କି ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏହାକୁ ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ସହିତ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମାନେ ଯଦି କହିବା କି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆହୁରି ଡେଭଲପ କରିପାରିବା। ତ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସପନ ନେବେ କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଲୋକ ବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକକୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମେ କହିବା କି ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆମର କହିଥିଲା କି ପାଞ୍ଚଟା ଆମର କ'ଣ କି ସେମାନେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଗଲା ତ ଗଲା ହସ୍ତିନାପୁର ଗଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ତାକୁ ଭିଡ଼ିବା, କାହିଁକି ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଆମର ମହାଭାରତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜାଗା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ମହାଭାରତ କରିଦେଲେ, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଖରାପ ଗୁଣ କି କିଛି ଆମର ଗଲା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ରହିବା। ବେସିକାଲି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି କିଛି ଆମେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି କିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ନ ଇଏ କରିକି ଯଦି ଆମର କ'ଣ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇ ଦେଲେ ସରକାର ଜାଣିକି ସେ ଅଶୁଣା ରହିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କି ସରକାର କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଠି ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି କହିବେ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ କହିବେ ଆମକୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇ ଦିଅ, କୋଉ ସରକାର ଚାହିଁବ କି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇବାକୁ କି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବନି। ସେ ଯଦି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଡା ଦେବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବନେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଭଲ କହିଲେ ବି ଏଇ ଗୋଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଉଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କୋଉ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର, ସମସ୍ତେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସିଓର କ'ଣ କହିବା କି ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ନା ତାହେଲେ ଫଳ ସିଓର ଆସିବ। ଏଇଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି କ'ଣ କି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ଆସିପାରେ। ସୋ ମୁଁ କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଟି ମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜନତା ମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହା କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମର କ'ଣ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜରୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆମେ କହିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କି ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ମେନ୍ ହେଉଛି ଏକଜୁଟ ହେଲା। ଏକଜୁଟରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ କି ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଟା ବହୁତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି କହିଲି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ହେଲେ ଖରାପ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇ କମେଣ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି।